Hello guys, may drawing yung anak ko guys. Tanungin natin kung sino yung drawing niya. Kung sino-sino yun. Ito yan guys oh. Yan oh. Drawing niya. Kini, kinsa man eh. Mama. Kini. Mama. Papa. Papa. Papa na. Naunsam taon na si Papa. Ay, mara man nagtuko. Kini. Nanay. Si nanay. Mara man na katong horror. Ha? Kini, kinsa man eh. May. Ikaw? May. Oh, di kini. May. Kini, kinsa man eh. Bebe. Kini. Bibi na. Dua, bibi, kambal. Kani isa, kinsa man eh. Si Loloy? Loloy. Soy-soy. Ano eh? Ate? Ate. Na. Ito. Ako daw ning nasa tunga. Oh. Wow. Ay, drawing na anak mo. Anak na ko, no? Thank you for watching.